Nakabé regroupe deux massifs forestiers, c'est-à-dire la forêt classée de Nakabé, qui fait 6550 hectares, et le Nazino Nord. Il y a un problème qui se pose pour les Burkinabés et pour les populations. Et nous n'avons pas assez d'eau pour faire l'agriculture. Et nous n'avons pas tellement de richesses. Les pluies sont capricieuses. Et depuis nos arrière-grands-parents, nos parents, jusqu'à nous, notre trésor, c'est la forêt. Et nous avons vu que l'homme a contribué, un temps soit peu, pour qu'elle se dégrade. Et dans cette dégradation, on s'est rendu compte qu'il faut faire quelque chose pour que les générations futures puissent en profiter. Il faut dire effectivement que dans la politique environnementale du Burkina Faso, il y a mis en place des chantiers d'aménagement des espaces forestiers. Donc, et ces chantiers sont à la charge des collectivités territoriales qui sont en tout cas à la base de tout, parce qu'il faut pour une gestion rationnelle, il faut tenir compte des populations riveraines des espaces boisés. Et donc le gouvernement a compris qu'il faut vraiment mettre ces gens-là au centre de toutes les préoccupations concernant la gestion des ressources naturelles. C'est ainsi que nous avons une union de groupement de gestion forestière qui a élaboré un projet qu'on appelle projet de préservation et de valorisation des ressources naturelles du massif forestier du Nazino Nord. Ce massif forestier a été aménagé et procure des emplois ruraux aux populations. Nous avons plus de 250 personnes qui vivent de cette forêt en exploitant le bois uniquement. Maintenant, nous voulons étendre nos sources de revenus à d'autres produits, tels que les produits forestiers non liés. Donc, nous voulons que cette forêt puisse être protégée, puisse être pérennisée. C'est l'objectif fondamental du projet. C'est ainsi que l'Union de groupement de gestion forestière a élaboré ce projet et l'a soumis au FEM qui a accepté de nous appuyer, ce qui permet de sensibiliser les populations pour une bonne gestion des ressources, de manière à pouvoir tirer profit et à léguer à nos enfants et que nos enfants puissent les léguer aux générations futures. Lebati na namse tunan tara nan gome ya nan puho ini waran barka chantio barka o mi yak yam ning na mantet forum maka le songra tunti na namsa usugo bali ya sensibilisation.
Yarim Shantar Bushata, Yarim Shantar Bushata, Yarim Shantar Bushata Bo. A pipi soba ya tondo nandeme, a pipi soba ya tondo nandeme. Ayibo Shaba, Yayamba Nandime, Ayibo Shaba, Yayamba Nandime. Ataba soba, Yinaya Saska, ataba soba, Yinaya Saska. Iremire mamosa, iremire mamosa, tingara menade mamiya, rabin talebe, iremiwe, iremire mamosa, iremire mamosa, tingara menade mamiya, rabin talebe. Yasira, Yawema Ina des groupements de gestion forestier, Mbekalo Yikale, Mbol bienvenue à votre son Yamba. Da kibali ga tonto manana ko yamma kibara tara yure. Kibara yura bonam tebe duni arzaka, anduni arzaka. Ya tuni abra mambane do, tisam bane do, tunu waso. La mana wana tudunu arzaka, tunka tingara, tiwan serde. Ya pada yelbi, ya rapa yelbi, ya kama yelbi, tudunu arzak sabi atoro, manam basilame, ici kelere, la gesro, dunu arzaka. Mara, kewa me, itu kibari, dia sudah ni wala, tapi dia tu zekir karaya, tapa ni yella me, tapi ni list la suka. Ya bina, boleh ni mana kita dapat ni batu ni, ya betul. Ni wa tahu ni. Darati, Jadi orang kata sila. ayo. Eso la fi. Eso la ramba. Tu groupe maram fa. Radker ya soma. Ya sida eyelam tut serta wurina. Tuntu manu du groupe maram manje dara kera. Ermin tilawu zin ka ko pome ay wala da gongo. Esa zin ngese ya pola tour mane. Bulat ka tour mane. Adule se ya boy. Tinata titi dere wese. A tour welre. Timin tirara kiabi anade la wusko. Aya Elizabeth, igual a Wanzu. Sane era ni sura tu no wusko. Mapana sele pe apire. Ukose. Nyaka da mu sereta. La mfuru prepara. Aya asuma wala. Aya ni mami wa. Asuma halu so. Mami wa ke mubile piga. Mubile. Wa piga. Wa badara. Tala ni. Adi yesu mamamda. Mam kama le kono yo ba handa gini ma pam yo ni. Dam se ko. Amba. Bam be akulia so mamela. Am da wo de se twa. Etara se ma poro. Ai ahanjo bala ya fika bala. Ai asuma me. Mama maleni. Am pakke daddy. La wina kobra kerba. Amina. Yeah. Mam dana koba hotaya. Abi ke dana watu ko ni mama. Ya nana we. Ti mam kobrum dam. Ti yoria po. Adam nyi ga ban zaka. Endira we. Ya mam we. Adam si dia alberan tudi. Seratia. Isi matonde. Ti ta fondate. Toda be. Kasora. Hasira halas man suwa katori anoi. Tunye na pura na puta tamberbera hinja hoto no. Niru sa. Ya sira. Ria, tonu sa zuna man kamose. Ria sa to tonya kan zuna man kamu. Hali to na rizindi ko wakire tira kalwara ai. Are aro haya sira wa yello. Okele ke Tanzania no sawo tole tole diksora tole loro mbaraza kanura tuli ya gisa de tibebe ya tusu ni na fitin wada Ko ti yara gini ni ba ti na fu ba rigiya. Ha? Ayo manu suguri. Ai ro ka turwe. La mimti ngwa fikwa. A wile sa de fo za kon ya. Kobe boni ya yamake yamu mbara katisa ana nisa kama voni Ayo. wana mwa shuto ya shuru kama mpa mtera la kama ya kwa ala fo ya mamu kuna ta purun do le kiela nana kushum la ba ribi kenga na ko be La ka say
ya mu karim pa ba yibe ya e bi tin to a bena vo san be vo na ra vo sa ka ni ya bi na pa ba yibe to ya wato ne mamet na ngoma ya mu karim ye mamba da ti ku pa ba sore ti ni na ku ko mu biya ti ya ku ku pa lo ni na va ka ka ya fala ma na pa ba ka hey na la biye se ni ya ni mu na so mo kama ande la wala voir à yam sanga tumbo voir à chewile vire na le ya ka pe pe yam san ki mutu ke no han dike sara ko da mabrada ta lowe vire na ya ka pe man ko la ya ka manta mbe toto le ninga tun tin kin formation to sami ti san ka binta ka kedi ti pol pala ka sirde pe a wonta ka wome han yuma ka ta ka kedi gudmara ma fa mirinda alle bare ti sitar bisi shigada murgame mbahatinda ya ngomra kama ko ila ga kemi na ro ndiki nan to ko ya we igom ya sira abrera be o tarkeba ya ni na zai wumti ni selati we ma ta yi na ka seli na ha sira ka sungo to tangwan wa ayel winna menga ya ban tutu ne celebra mri ni yumbiti yeti iran forced forewa dikem ta yele biro yindare ma mieni sa bara na tabak kwabra tumam girka ti bomaterka tunti celebram balpala kini yeta yam yam no gadama vura la odata tuna ya na to lomi na le ketunte da to vura la tura ko ne ya tutun da tini ya mikini samne ya tutun menga samne ya be kamaya ya bulab na wai yole ya tisa ya asungo to ni sara we ya sira ti kolen diti tirina fa ka sekre ti kyaran ko re tirina fa ka sekre ti data yugo same aya ya kwekana la de ti sirtaba ti to se ya para o ya rawo wanya ni bumule ninga e kene we o san wenge are ti ka pakaye pakala me are ya na bala song de tv to na ta groupe pas de lonia ne to famia to ben to we ko wa ya fa zulera una so we la fi una mana kila ya sira wa kan kawar kawe san ku bi pass ba bera amin we tunna moni arbere ya netia apuza ko bi sura wa ya boy mali inda tun wa tun ba sa wanyamba ni tele keraro tuna ka kerara tun ma wani zan bala arbere la tiye ti sa keba ya tara na kenin fon so manya tira sana ke ti sa mu ne ti firi sele ya woto ya woto ti sa ya ku da minke nka ta keba ya mu ga bai ma mana ya bala ya wana bai ya kasini ya ka gere ya ka bai ma ya wana Jaban. Tama, yaram tu mai. Ha? Tu wala don ka be yela tu wanwa. Nam na ro ya wato. Ko wende. Dengan digira yu wato. Ki yona ma fina ba. Nam. Wow. Yam pinda buka sani. La yusa nyoba ni na hanti gawe. Ya fe lo. Tele ni fundo. Mamina na wele ba yan sakap. Ona la yimi so ko. ma yingu so ko ni ma yu kala yu ka kilo ko na ata mi yu kala yu ka ni kilo ata kilo nu yu ale ko ya na yu ko ko na yu ko bravo dati fatum na kanyere pasiti afa antulu suma na yu ko la yu ni la hanti we azan anti di tunna sira wo be na bala be ya bonne la wo to bi moto aka sagal ko lu we wi tala me gari ka be tale me ni Na yu ko da. Ma be suru yammi kama ne ro. Bi ka bi we ye. Bi na yuru. talo me de wo fanda ti yel mo na fu fala ko la mama wala ne suri tiki hey Ko yo na yu ko da la hiya tan wade. Da mi jalim ye. Ko. Mam, Also, Yo ko do.
Mam kai ro am tura mbali mam. Mam pana yo ye. Dai mam ya mana. Pana yo ye. Mami suwe. C'est en hauteur. Na talawa dinga se de Japon. Ah, yo dore. Ai ger kenga be na. O te kenga. Et on a choisi le théâtre parce que le théâtre forum est très important. C'est la parole vivante. Et les populations prennent rapidement conscience avec le théâtre forum, qui est mieux que les sensibilisations classiques. Bon, vous partez, vous abordez un thème, vous parlez, bon, les gens, c'est lassant pour les gens, mais avec le théâtre, on rit, on se marche et on tire beaucoup de choses. Fana da mi ba fira tore. Ti foto ku ane ba sebele sama no pa ba tori e fira ro nyae. Kuma mi, alo ni mana ka fara toye. La ta mi weekend nga. Sebele. Ma fa yo na firi bu. Ya bu ko na fongo. Ya ra yu no mu yu bravo. Ni wa fa. Nyam mi ti. Bi ala mtu wa dum san yo ya da gidrambi. Gidrambi ka gidre. We ga nyongri ya gidrambi ka gidre. Bravo. Ya fo ko kora bala. Fo katma yen bala mpaka bumba ya kala ta. Hein? Ora yu yena ta bala. Na fo sinandiri. Indiri. Entu we ga bugma. Potom we ga ya. Ya bunyor wana ndabe bendo ba bikela. Na kele pabe ki gela ki. Ya bam tuzwana. Titiza, tipara ni nda pili na yida. Tifamu hata ni kiati wana nanki. La tata ni mutanda na wonda nawa. Tipara ni kana wa bandi ya kosa. Ba fa kana ba am ka womi. Ko wa ni woni. Kela ya, ha? Al jelum ka sanaye. Na bange, ko ya nyinga. Funa yone, ko da ko nyuga funa yone. Funa yone me. Wakata biara ka yakore. Lo, tortilia. Ponandi kana kinzo ntoko yakuda. Ayo, daya semi. Tuna ya utoya. Talla roya. Ancien préfecture. Commandant nini? Commandant Yaro. Bravo. Akasa. Kana tukani. Ya ngogo. Ora ya, na no bikana yo. Ka ka be basina yo. Mtare pinde yidia. Mwe ka pilga yimba. Otakasan. Fisi. Inamba kumeno yirkin nanda. Kana na ibe yiboko. Excepta la rosa kwa. Tu faut voir à pilga yimba pili. Tu parles. La rosa c'est pile yilandi yo vira. Pour le faire pile yimba le tire. Tu lo ya ka ye fisi. Tu peux Nune rapima kali wori. La tiere bebe to kanga kali auso hantu ngamba la ba kwala tibambe yiki. Tibam bomba ira wati kura. Kaya re. Ike anura ro no da me. Ton me vima ro no da. Tirunda dunda ton to yela mti ay bam vima ko wase ro to kale be. La ton ya ansa. La ton kama bam na wa mana wana. Bam me kana bam wipedo wa bam mara mahanda to ati bam zoye bam pisowe ton hanya ni nda ton yetamti ya wa miracle budu bala kale sekala aka photo ram pousse hay photo wipedo la mo moyen wo wa yen 60 rahma yiba wuda kibar baya puti fo hati to kuma kan yakti shin kelle ti gumbi ka bebe Sara Shani Musorare, for Santa for Namikame, Tisakoma Kora Puran Luro. La Chamba Tis Bene, what comes of my Minshua,
Sahani for Hanta for Mikam Tijikanga, Yama, but for Hanta to use Haka for Nanka, I love you share for Mikam Tashamba. Ya nampa bala nyam la mi ya guru morla optaw hanyam ti ha nyoro nor wusgo nyam sidi jetam ti atiga ya BC ya rado yorlan kari balye tun zima mahawa tun han vuhe ti ha vara ndegre gas carbonica ti sa wotwa tun forwa wotwa ya handa ba ti ha vara ko nyam han je nor wusgo tun ya miram ti tingre ka ke yungwe ta tere zindamba kan zindam ye ya tun gaha tia vara hande gaza aratame anyagra tumda ne on kota la lafi la yung hanta ya wuso ami bara gaza anda gaza nyam hanga tingre nyam fu ma pa kenye kenye ti tara zina hanse la zaken ya zinda membe ayo ya gaha la le bahar yungu ahande ni woto yungwa woto la le baharin ti sigda donc jehe ti hanka be to na yi gaza lelebe lerika yila fulfur ba he sur ba he yela ka texte nyamin tarame teti saga tara politique nibu tati nira wodon baka yawa dete nton nyamba ti hambe zininga bela sana niwe jehe bangru wewe ti handa katar nyore wata to gari ma parcel dam ko he ya wodo pumo ya wodo me vuhum zin labe ina puhila barka la yam tete sagal ni mon ko nyam min han ko kawa kelen tararina himbe yir kapa mu sagalita ba ti yelle kan yelle aka man po em kati na ba na lo ayo ha wana sam ya nyam fa iwum na me tuitim beka la fa ni nyor ko misiri fa ni nyor wo do fa burkina ti fa afrique i barko sugo mobile ya na yirim ti raw kabe ana ya ti sa sumla mi yakda man pinunam yam afena ma fa ti sa sumla mi yakda man donc yi han kay développement men kay ya ne wo yo ko lo te tan ni sal vim tekan ay ya yam ti su tumne sanna hada adam bisa donc bala tisa ya hoto noa atara na so ne tono wuso tinan kala da menge titu wuso men tan ya da tisa po anti pler kama la paraba abise wuso me ton le ben dita bene komen hanwa yi ton le ben 20 ba wo po andi ti nambe tenga po nan ka tempa me wo po libo bon ton hambe ko me wen le wo yinga ton tala sawa katu so kan janvier lori ton jentala sase jusqu'à tare février tala ndabada ya wiro yinga donc bayam menga watangu nam ti sara ni de kane ti jinba tab nan kani bala sara handa mala wiro yim par ni ngawa et ton pam da sawa so. Donc on a suivi avec un grand intérêt la pièce théâtrale et on a vu aussi que la population était a beaucoup suivi aussi. C'est un sentiment vraiment qui nous anime, vu la mobilisation, et ça montre effectivement qu'il y a un intérêt effectivement pour la préservation de l'environnement. Alors, le message est très clair, c'est d'effectivement montrer à la population qu'effectivement il y a une réduction des espaces boisés et il faut effectivement en tout cas faire une gestion rationnelle. Ce théâtre en tout cas a éveillé les consciences et on espère que ça va se répandre dans toute la zone. Et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pourront en tout cas profiter des retombées de ce théâtre-là. Bon, pour les perspectives du projet, je pense que le projet a un volet apicole où il faut diversifier les sources de revenus. Au lieu que les populations passent le temps à couper rien que le bois seulement, le bois de chauffe, ils vont produire le miel également et avoir de l'argent. Et plus ils auront de l'argent dans le miel, moins ils vont couper. Donc ça, c'est une grande perspective. Ensuite, nous avons la force et la conservation du fourrage. Non seulement les populations peuvent faucher, ils ont été formés pour ça, peuvent faucher le fourrage, le conserver pour l'alimentation de leur bétail, ce qui va augmenter en tout cas les ressources animales
Et plus on a des ressources annuelles, plus on peut vendre également et couper moins le bois. Donc la forêt en tout cas aura un plus à partir de ces activités-là.